नमस्कार मु मनी मु डुगु आपण मान स्वागत करछु हम YouTube चैनल मनी डुगु क्यूट लाइफ को टुडु टुडु पट्टा स्लो हे होजी कोन बे तमर पे जोड़ ए ये दन्ना हाई आसिला से आसिगलानी धनना आसलान तो ना आसेनी आसेनी आउटे भाउज कहते आउटे निद अच्छी आखिरे गले शोइब हाँ तमे कौन खाइब सकाल मत कहल छिड़े देली मो छिड़े सारे तमे भी ताल दहीबरा टे खाइब दही भाउज तुम दहीबरा ना बरा दहीबरा 3 4 5 चलो काट दियो कौन है कौन उपमा टे खाली उपमा खाली उपमा ना ना तमे तमे ये कहीं पी देलो मुझे आनली नहीं कदली फदली आ भल कदल ना से दहीबरा दीटा पुणी खाइब नी कि ना कौन मु ठीक जानछि कौन ना रे हाँ हाँ दियो बुझा बुझो ना बोईगला है कौन खाली चाउल ग्राइंडिंग करदे पुणी पीब तमर पखाल अच्छी खरा बेलू खाईदेव 4टा बेलू खाईदे जीव एकाथरे सी तार पखाल टे खाइब मो स्त्री पखाल देह भल जिन सब आउच कदली खाइले थंडा धरब रात एसी शोच सागु गुड़ा देह भल नुहे है कौन है सागु उपमा हाँ हल्लुरी काई बढ़ा है मु कैमरा ऑन कला किछि पाटी तुन नै के भाउज तुम बसी पड़ो बसी का ओ सेइटो सेतिकालो स्क्रीन ता हलची मु कल धंदना मुह देखै लुचि जाउची आसले नी कि ना आसिनी बोले नै हम दहीबरा बढ़िया बड़ा हबा 5-5टा देई दा दहीबरा झालपड़ा दहीबरा दहीबरा ये कौन गुल्लू गुल्ली टीटा गुल्लू जी ए गुल्लू जी के देखे दे जो हैं जा हबो देखिया नहीं गुल्लू री के जोटा देखै छी तार ये कर दो ब्लर कर दो बिस्टू देखु ना देखु ना सेउडा कहीं देखु ना एउडा बस कि करू छी देखु हाथ गोटे चलची पूरा 5-5टा दियो 5-5टा दियो 6टा लेखा हलरी देखो तमर हेटा है हलरी 5-5टा दियो आगो तुम जानी परनो से खाई परिबनी लोभे इकल छाड़िबो तरकारी दे दियो ते गिन्ना दे नहीं पड़ले ए गिन्ना एठी तू आगो अरे खाई सारो केते दुष्ट देखु ना से बाड़ी दियंतु समस्त बाड़े मु गोड़े एको देखु ना एको देखु तो चले छी
ଖାଇବାରେ ତାଙ୍କୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିମୁନା ଜଣା ଖାଇବାର। ଖାଇବା ନିମୁନାଟା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। କୋଉଠି କେମିତି ଖିଆ ହବ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଉ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ଲେଟ ଧରିକି ଯାଅ ଖାଇବ। ତାର ବୁଲେଇ ତାପରେ କୁନି ମାମା ତଳ ଉପର ଦିଟା ଦେଇକି ପଶିବ ମତେ ବାହାରିବନି ଆଉ କଣ ସେ ଭାରି ଡରୁଏ ସେ ଚାଲିଲାଣି ନା ସବୁ ଜାଗା ସରିବ ଉଠିବ ଚାଲିଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ଫଟୋରେ ବି ଦେଖିବି ତା ଫଟୋ ଅଛି ଦେଖେଇଲେ ଦେଖେଇଲେ ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ଏଇଟା ଦେଖାନ୍ତୁ ତ ହଁ ମା ପୁଅ ଗୋଟେ ମା ଇଏ ଆଣିଲେ ଭଲ ବା ମା ଖାଉନି ଏଠି ଛଡଉଛନ୍ତି ସେ ତା ଫୋନ ଚଢେଇ ବସିଲା ଖାଉନି ନାନୀ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ରେ ଖାଉନି ନାନୀ ତମେ ବସୁନା ଏକାଥରେ ସେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗା ନେଇ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏଠି ଦେଖ ଦେଖ କୁଣ୍ଡ ଗୋରୁ ବା ଯେମିତି ଆଇଛି ତ ଗୋଳେ ଦବ ତୋରା ପିଇ ଦେଇକି ଯା ଚାପ ଡଙ୍କି ଲୁଣ ପୁଣ ଦେବି ନା 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 ଆଉ ରଖନା ଏତିକି କାହିଁ ବାକିରେ ରଖ ଏତିକି କଣ ବାଟିରେ ଖାଇଛୁ ଓଭରାଲ ପାଟିରୁ ପାଣି ଛଡା ଆଉ କିଛି ଆଚ୍ଛା ଉଠିକି ଆସ କାଢା ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଲେ ଆସିକି ପିଇବୁ ଆଉ ତୁ ଖା ଯାହା ନ ପାରିବୁ କହିବୁ ତେଣିକି ଅଛନ୍ତି ଚଳ ଚଳ ପାଟିକି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ତୁ ଖାଇବୁ ପାଣିଟା ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପିଇବେ କଲେ ନ ପିଇବେନି ତମ ପାଣି ମୁଁ ପା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି ତାକୁ ପିଇବ ନା ତା ଦେହରେ ମିଶେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି ମୁଁ ବାଟରେ ଯିବି କାଲିକି ମରିମି ତୁ ସବୁଦିନ କହିବୁ ମୋ ମାଉସୀ ଦେଇପାରିବି କଣ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ କୁଆଡୁ ଯିବ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ବାଟକୁ ସେତିକ ପାଇଛି ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟକୁ ଆସିପାରୁନି ଏଇଟା ଦେଖା ଦେଖା ଜରିକି ପୁରା ଯେମିତି ଦେଖ 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 ମାଉସୀ ଘର ଲୁଣ ଖିଆ ପୁରା କମ ହଁ ପ୍ରବଚନ ପୁରା କମ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଲୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ କେରକେରା ଲୁଣ ଷଣ୍ଢ ହଁ ସେଇ ବା ଷଣ୍ଢ ଲୁଣ ନା ନା ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ କାଇଁ ଆମର ଆଳୁଟେ ବସେଇଦବା ଆଗେ ମା କଣ କରୁଛ ତମେ କଣ କରୁଛ ମୋର ତ ପିଆ ନାହିଁ ତାପରେ ଭଲସେ ପକାନ୍ତୁ ଆସ 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 ଧୋଇ ଦିଅ ଖାଲି ଧୋଇଦବା ତ ଖାଲି ଧୋଇକି ଟିକେ ଇଏ କରିବ ଏଇ ଜଗଟାରେ ଏଇ ନଣ୍ଡେ ଲାଗିଛି ଧୋଇଦେବି ମୁଁ ମା ପା କ୍ୟାମେରା ଧୋଇ ପାରିବିନି ମା ପା କ୍ୟାମେରା ଧୋଇ ପାରିବିନି ଅଦା ଖଣ୍ଡ କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଥିଲା ସେଟା କଣ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ତ କିଛି କିଛି ଗୋଟା ଗୋଟା ବା ସ୍ମେଲ କାଇଁ ହବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନା ଡାକୁଛୁ ଏହେ ସେ ତାକୁ ଧୋଇ ନାହିଁ ଏଇଟା କୋଉନଠୁ କାରବାର ହେଇନି ମା ଆମେ ଗଲା ଦିନଠୁ ଭଲସେ କାରବାର ହେଇନି ହଁ ଏଇଟା ଛତି ମାରୁଛି ଭଲସେ ତାକୁ ଟିକେ ଇଏରେ ଏଇଟାରେ ନା ନା ଏଇଟା ନୁହେଁ ଏଇଟାରେ ମୋର ଏଇ ଛୋଟଟାରେ ଆମେ ବାଟୁ ଏଇଟାରେ ଆମେ ୟୁଜ ହିଁ କରୁନୁ ଏ ବଡଟାକୁ ଫିମ୍ପି ମାରି ଯାଇଛି ତମେ କେମିତି ଆଣିଛ ଏଟାକୁ ଆମେ ହେଇଟାରେ କରୁ
ଅଛି ତ ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ଲାଗିବ କି କୁଆଡେ ଗଲେ ବି ସେ ଖରାପ ହବ ପବନ ହଉଛି ନା କଣ ଏଠି ତୁ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ହେଇପାରିବୁନି ଜାଣିଛୁ ମତେ ଭାରି କଣ କହିଦେଲ ପୁଣି ଆସିଲାଣି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଦଳାଣି କେତେ ବାହାରୁଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେ ପାଣିଟା ଚାପା ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କର ଚାପା ଦେ ନ ଛିଟକେଇ ତୁ ଆଣିନୁ ହେଇଟା ହେଇଟା ଚାପା ଦେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ କଢ଼ିକିରି ଧୋଇବ ନେ ଚାପା ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ ଭାରି ଗୁଡ଼ାକ ଭାତର ଆମର ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଏଇଟା ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଆଉ ତମେ ଖାଇବ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ କେତେବେଳେ ମଟନ କେତେବେଳେ କଣ କେତେବେଳେ ଖାଇବ ଖାଇବେନି ସବୁ ସମୟ ନ ହେଲା ପାଣି ତ ଘରେ ମହାପୁଙ୍କର ଆଜି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଏତିକି ପୁଦିନା ହେଇଯିବ ନା ଅଧିକ ନା ବେଶୀ ଦେନା ସବୁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲଙ୍କା ଟିକେ ରାଗ ନହେଲେ ଇଏ ଭଲ ଲାଗିବନି କହିଲେ କଣ ହବ ଏଇଟା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନା ତମ କରଡୁକୁ ମୁଁ କଣ ଆଦ୍ୟର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇବି ନା କଣ ଡୁଗୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଗୁଡା କଣ ପଡୁଛି ଦେଖିବେ ପକେଇଦେବି ହଁ ପକେଇ ଦିଅ ଲେମ୍ବୁ ଦିଟା ଅଛି ପଡା ହଁ ତ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇକି ପକାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଲି ଥାଏ ନହେଲେ ଭଲସେ ମା 2-3 ଥର ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଟା ବାଲି ଥାଏ এটা চের নাই বুঝিপারছ না হ্যাঁ তা মূল গুড়া কাটিকি দেইদেন চের ଥିଲେ মূଳ গুড়াକ মানে বাছি বালিয়া ধনিয়া পତ୍ର পକେইবুନু না না ধনিয়া পତ୍ର পড়ে ধনিয়া পତ୍ର পড়ে না কোন কোন ভাতরে দেখନ୍ତି যারা ভাত বলছি এমতি করদেবে গ্রাইন্ডিং করিকি দহিরে পি দেবে পুদিনা লঙ্কা বিট লুণ জিরা লঙ্কা গুঁড ভাত অরুয়া ভাত হ্যাঁ আর লেম্বু জলজিরা उपास बारे भी पी पारे किसी असुविधा ना लेंबू दिला काट चिपुट दिन हो हे होला म ग्राइंडिंग हला हां देखा अब मु जाउ छी हला शॉर्ट गिलास मार दे म लागुस देखिन किछि लागि न थियो हे होला सइलान जीवा तो देखि की रागो टिके हेइ दियो तंते बाजियो चावलटा पड़ছে ना एबे पी दो तापर पानी मिसेइबो से ताको दे मिसेइबो दही पानी आउ टिके पानी मिसिबो आ सेटा कंसारे भी आ जगह हलान ताको पीबे जतले मिसेई पीबे आउ लुण एडजस्ट पानी हेले पीबा को भलो हां ओटे ग्लास 5टा আছে शॉर्ट ग्लास इतने मात्रा रे दिन पड़े जाय हां ओटे कोन कहि देलो बाटी दियो डुगु सेही रे बाटनी मझियाडा रे बाटो से हबनी एटा रे मु बाटी देबी तमे छाड़ो मत हां कोन कहउछ उड़ा का गरम कर परियानी ना ना एइटा तळे धोइबु हम हेपड़ तळे कुनवा ताकर करलेनी भात काढलेनी भात उडा सब साइड हेगी एकी मटन हो नाही पालो की सुविधा तेरा का डाली करछो की नहीं आलू ताले पियाजटा पके दो चार से हां पके दे कंचा लंगाटे बाटो सेत्री कंचा लंगा बाटे ना सुखिला कंचा लंगाटे बाटो सुखिला बाटो काई पछा भितर तमार काम कोन रोसे कर टंका नहीं चारटा बकुस हां कोन होची मटन मसला हे जीव तो
ଦହି ପକେଇବ କି ମଟନ ନା 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 ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଥାନ୍ତି ଥାଉ ନହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦହି ପକେଇଲେ ଦହି ପକା ନା ଦହି ପକେଇଲେ ଭଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପକା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନା ଆଇଁଷ ଦହି କରନ୍ତି ନା ପକେଇବ ତ ତମେ ହଉ ପକେଇବ ଆଉ କ'ଣ ପକେଇଲା ବେଳେ ବାହାରିବ ଇଏ ହାଣ୍ଡି ସେଠି ଧୋଇ ଦବ ନା ମଟନଟାକୁ ସେ ପ୍ରେସର ହେଇଯିବ ତ ଜାଗା ହବନି ହେ ନା ମ ସେଗୁଡା କର ନା ଦିଆସିଲେ ପକେଟରେ ନା ବଡ ଇଏଟା କାଟିଦେବି ସେଇଥିରେ କରିଦବା ସେଇ ଯୋଉ ଉପର ଯୋଉ ବଡ ବିରିୟାନୀ ହାଣ୍ଡିଟା ସେଇଟାରେ କରିଦବା ଆଉ ତାହେଲେ ସବୁ ଏଠୁ ଫାଙ୍କା କରିଦିଅ ସାଧା ସାରିକି ହଁ କିଛି ତିନିଟା ତମେ ବସୁନା ଚୁପଚାପ ସେ ହେଲା ବେଳକୁ ହବନି ତିନିଟା ଆଉ ବାହାରିବ ଇଏ କରିବ ଏଇ ପାଣି ପୁଣି ବସେଇଦେଲେ ତାକୁ କାଢି ଦିଅ ଧୁଆ ହବ ଏକାଥରେ ଗଲାଣି କିଛି ପିଆଜ ଭାଜୁଛ ଖାଲି ଆଲୋ ଏ ପିଆଜ ଭାଜୁଛ ଗ୍ୟାସ ଓହୋ ବ୍ୟାଟ ଲଙ୍କା ପକଉଛ ଦେହରେ ମଟନ ଗୋଳେଇକି ଆମର ଦେହ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆମ କୁକୁର ଏଠି ଶୋଇଛି ଏଇ ଖାଇନି ସେ ଖାଇ ଦଉଛି ହଉ କର ହେଲା କର ଆଜି ତମ ମଟନ ତମ ଦେଢଶୁର ଖାଇବେ ତମ ଦେଢଶୁର ଆଜି ଖାଇ କହିବେ ମଟନ ଟା କଣ ହଉଛି ହଉ ହେଲା କଣ ଚାଲିছিল ଏଇଲୋ ବାପ ମସଲା ହେଇନି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ହଉ କର କର ଆମର ତ ଚାଲିଛି ଏଇ ଆଳୁ ହେଇ ଥୋଇଛି ଆ କରିବ ଆଜି ମଟନ ଫୁଲୁରି ଫୁଲୁରି ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ହଁ ଖୁଆଇ ଦିଅ ତାକୁ ଜମି ଯା ତମେ ବା ମଟନ କରୁଥିଲ ଆଡେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲଣି ହଉ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ହଉ କରିବ ଆଉ ତିନିଟା ଆଜି ହେଇଯିବ ଆଉ ହଉ 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 ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି କାମରେ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କାମରେ ଯାଉଛି ଟିକେ ହେଲା ବାହାରିକି ବସିଲେଣି ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ଧୋଇକି ବସୁଛନ୍ତି ଧରିକି ଆଲା କଣ ଖାଇବାକୁ କଣ କାଇଁ କୋଉଠି ଅଛି କାଇଁ କୋଉଠି ଅଛି ମଟନ କାଇଁ ଟିକେ ଟେକିଲ ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଏଟା କଣ ଚିକେନ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଲୋ ଆଲୋ ଏଟା ଚିକେନ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଫୁଲୁରି ଝିଅରେ ତମର ବୁଲୁରି ହଉ ଚାଲ ମାଉସୀ ପୁଣ୍ୟ କାମ କର ଲଙ୍କା ଟିକେ ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ପିଆଜ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ କୁହ ତମେ କହିଲୁ କଷ୍ଟରେ କରିଛି ତାକୁ କୁହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ନ ଖାଇକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଭାଉଜ କମ ଭାତ ଖାଇବି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମଟନ ବେଶୀ ଦେଇଛି ସେ ମିଶିକି ଖାଇଦେବେ 3 ଜଣ ଖାଇବ କଣ ଲୁଣ ଫୁଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖ କାରଣ ଯେତିକି ପେଟ ତାର ସେତିକି ଖାଇଛି ଆଉ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ହେଇଛୁ ନା କଣ ହେଇଛି କହୁନ ଆଖିରେ ପଡିଲା କି ଆମର ଏଇଠି କଣ ପିଆଜ କଟା
से छुरी से काटी दो ना कटा है से पानी के दम दम दे तू दले ना माने हमें गलार घंटे भीतर मटन सिझी गला ना ଆମର କେତେଟା ସରିଲା କୁନି ମା ଅଢ଼େଇ 2:45 2:40 ରେ ସରିଲା ଆମେ କେତେ ବର୍ଷା ବାଜିଲା ବର୍ଷା ବାଜିଲା ଏନା ଖାଇବା ଡୁଗୁ ଓଭର ବ୍ରିଜ ତଳେ ରହିଗଲେ ଲୋକ ଗାଡି ଚାଲାନି କିଛି ତମେ କିଛି କହିଲ ଲୁଣ ଫୁଣ ମାଗୁନା ଠିକ ଅଛି ठीक है पूरा परफेक्ट है ରାଗ ହେଇନି କଣ ହେଇଛି ହେଇନି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ରାନ୍ଧିବାଡି ବୋକରା ବେଳେ ଏଟା ସତ କଥା ଭଲ ଖରାପ ହେଲେ ବି ନା ଡୁଗୁ ଠିକ କଥାଟା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁ କହୁନୁ କାହିଁକି ଭଲ होई जबा ଡୁଗୁ से दमन आरे कहउतला फैमिली होटल लो कोडी होटे भलो टेस्ट ताकू कोइ देलानी देनी से जो पानी ଯେତେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଟେଷ୍ଟ ଦଉ दे पानी ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ମଟନ ଏଟା ସତ କଥା याद दउची ନା ଦେଖୁ ମାଲୋ तमे तो इकना जीवो एसी रे बसी बसी जीवो गैस हे जीवो हां बा हां कौन बोलो बोला बेलू तो हे हाथ में खाली जल्दी खाइदेबे तांको भी जल्दी खाइदे हेई माने 2 किलो 2.5 किलो ना एतिक ठीक ना छुआ बेसी खाई ना 3 खंड खाई मटन टुकु भल मटन ना मामा 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 देखु ना ना तो छाड़न तक देले मा दर तो चली गला ବୁଲି ବୁଲି ଖାଉଛି ମା ଗୋଟେ ଡାଳ ଗୋଟେ ଆଗ ଗୋଟେ ପଛ ଗୋଟେ आलू कमी जाती आलू खड़ा दियंती नाड़ू रे बेसी अछि से पिलाटा चिड़ीबो से फेर कथा सुनले प्रबोधन बड़ा मत भारी कोई दवा में इच्छा नहीं ना मनुष्य शांति रहे बस इच्छा राम ना डर हो छै मां को न की कजा करनी दोना काय वादी मत एना 1.5 किलो तुम जोगी परिबोनी 7 किलो खा 1.5 किलो खा कम खाऊ जोगे दो ना जहाँ खाए तो दबू तो दे दे खाली डबा नहीं जा ମୁଁ ହଜି ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଖାଇ ତାକେ ଯୋଉ ଡାଇଜେସନ କେତେ ଖାଇବୁ ଯେତେ କି ଦେଇଥିଲ ତା ଡବଲ होची मो काटो हां मामा तारो डबल दे दे କଥା ମୁଁ ଆଉ जाने सुनने खाली କଥା ए मां से विश्वास करना मामा के दिखी दिए कोसा दे मुझे तो आपको ये तो बड़ कोसा उठे थिबो फूल फूल हल्ला मोर काढी देबे आगो शिवम को तुम आसनी आम आम घर को सब तो जोई दे पकेला आसन तमे अरे शिवम को लुचौती ये गले ताको पेटे जागा लुचा लुची उठे सळा मिले जानला ना शिवम आइले ये लुचै दियंती जागा शिवम का मो एकर गोटे पैंट शर्ट नहीं की जीबी ये लुचैबो भी नहीं जीवो से कने भी से आछरे ये लुचै की लुचौती बतो ए ताको सकर पुराना ए ताको सकर मत कहबे ई तमे त कहबनी मो ड्रेस एटी अछि अरे खाओ खाओ ସରି ଗଲାଣି कौन सरी गलानी काई मांडो धन्यवाद कहला मटन टा भलो होई जल्दी अधिक पेली हे गेला बहुत खाई जोरिया खाई चल तू तो कांदर हाथ बका हां मारी चालिले एने था तार खुशी हो ए एटा भल तू तोर उठाबो ए बाया बाल लेने दी जण वर्तमान जीवाकू सासू छाड़ी पळैला बहु को आजिर यात्रा आउ किछि भारी वर्तमान नाही गाड़ी रे जीव एखना जानलो ना है हां
कौन पेन टा तुम पेन नियो धन्ना नहीं हौ चल चल मु टेक नौ आजिला बस बासन ଆଉ କଣ ହলো କଣ କହିବି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ପଳେଇଲେ ସବୁ ଇଏ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହରିକା ଆଉ ନନା ଭାଉଜ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ବସିଛି ହଲରି लो हल्लारी ए को खाउछु को टाटा 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 हौ टाटा ए साइज करी की तार पूरे देला जा नबना हेलमेट नबनी केमिति हाँ तमें कौन लगिल सफासफी हाँ ए मोबाइल थो हाँ ना ना घर को जीवना 2-3 दिन पर कौन से सफासफी करदे कौन आउ कोतरा और रही ए कौन कांदे ना दे रे चलो नुआ ड्रेस पिंधि हल दे मोबाइल थो तू हाँ जा बोलिक आसू पानी पीब आउ टे काढ़ा अच्छे आसिले पीदब हाँ हो जा सफासफी सार देखा ना पूरा पूरा देखा अभ्यास कौन लो सोफाटा गला देखुच कही कांथ पाखे पानी मार ना पानी मारे पुणी झाड़ब यहाँ झाड़ सिचुएसन हो हेलो हाकू टिके दूरे रख एबे खाली कपड़ा तो पोछिब पानी रे खाली कपड़ा नु टिके ओदलिया करी दियो किछ होबनी आ थोड़े पोछि देबी सर कोटा एटा देबी एई कपड़ा एटा जो रखिछ देखन सफा सफा हम चल एई कपड़ा देखलो एटा ये कपड़ाटा ओइठा कपड़ा भाई तळे अछि ओइठा कपड़ा नु नॉर्मल कपड़ा रे दियो पोछि रे कोटा अछि देखन एटा दउछे दोसरा कपड़ाटा आ ता देह पानी फाणी किछि मारना पानी फाणी किछि मारना ता देह रे ए सोफा देह रे पानी मारले और रहिबनी बुझी परछोटी सेमती घसी तो से छाड़िबो टिके दूरे के रखिबा ताऊ दूरे के रखिबो नाले मझे मझे एंती पुछियो पड़िबो हौ चलो एम सफा सफी हमर चलीछि या ताऊ कौन कहिबु आपनकु किछि कहबा को ही नाही कौन बिंदिला हाँ ये सफा सफी सार दियो देखिए आओ जल्दी सार दबा हाँ चलन धूम हाँ हाँ चलो प्रबल काम है तार पहरलानी सब सैला ही पहर पहुँच भारी कष्ट किंतु सफा सफी सैला आम देखते लुक चेंज हो गला सब नुआ थीम रे एक दशहरा जेहतु आम थीम चेंज हो गला घर हाँ आई पूरा थीम चेंज हो जाए सब आड़े देखिए खाली झाड़ू हो गला थीम चेंज चलतु कौन खिया पिया करवा देखा
କଣ କୁଆଡେ ହଉଛି ତାପରେ କଣ ଖିଆ ପିଆ କରିବ ଦେଖିଆ ଆଉ ଚଲ ଜୀବନ ନାହିଁ ଏଇ ଭୂତ ମୁଁ କଣ ଯାଇଛି ଚାଲ ବାହାର ଯିବା ରାତି 10:30 ହେଲାଣି ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଢ ବୁଲିବା ପାଇଁ କାମ এটা যে ছোট হয়েগলা আর যে বড় হলে বঢ়িয়া লাগিব তো ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେଢ ବୁଲି ଦେଖିବା କୋଉ ମେଢକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଆମେ ବୁଲି ନଥିଲୁ ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଝାଡ଼ପଡ଼ାର ଭିଉ देखो केते मेला फेला पड़ती राति 11:30 हेलानी आम बुलुँ न बुलले केमती हम ना यहाँ तो बुलिया आज वर्षा है बोली आज वर्षा होली विश्वास करेनि पूरा भिड़ कम अच्छी मैंने आहरी ना भिड़ है चलतु कौन करा चलो केतेटा टाइम है देखेल टे 11:58 हाँ 11:58 कौन लो गोटे टाइम देखे पर 11:58 कौन खाइब आस होटेल को तमे बा खाइब कहल तमे खाइब कहल बा हाँ कौन खाइब कहल कौन खाइब मोर रेकर्ड चिली चिकेन छड़ा आ किसी खाए ना कौन केମିତି ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଗ ଟି କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କହିବ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜି କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା କହିବା ଆମେ ତ ପୁଣି ଯିବାର ଅଛି ଘରକୁ ନା ଘରେ ବି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ତ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଚିକେନ ଏ ତଡ଼କା ତା ତଡ଼କା ପରଟା ଖାଉଛ ତ ମୁଁ ଖାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଚାଲ ଖାଇବା